సో గైస్ ఫైనల్లీ EMI చేసాం, చోటుకు వచ్చాం. എത്ര മണി വരെ ബസ് ഉണ്ട്? 9 മണി വരെ. 9 മണി വരെ. പോകണം. 2 കിലോമീറ്റർ പോകണം. അവിടുന്ന് ഒരു 3/4 കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ മതി. ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചർച്ച് കാണാം. ഇവിടെ വന്ന ആട്ടോയ്ക്ക് അവിടെ ചെല്ലത്തുള്ളൂ. ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകാനാ. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആലപ്പുഴ ജംഗ്ഷൻ പോവാം. ബോട്ടുണ്ടോ? പള്ളിയുടെ തൊട്ടിപ്പറയും അവിടെ ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും എത്ര മണിക്കാ ബോട്ടുണ്ടോ. എന്താ സ്റ്റോപ്പ് പറയണോ? അവിടെ ആലപ്പുഴ ഡയറക്റ്റ് ബോട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന്? എത്ര മണി പേർക്കുണ്ട് ബോട്ട്? അവരോട് ചോദിക്കാം ടൈം എത്രയാന്ന് ചോദിക്കണം. അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. అదే EMI చేసావే మూవీ కొత్తగా రీసెంట్ చెప్పు, నువ్వు చెప్పు. ఇది సాంగ్ పేరు ఈ సందులో ఏం మూవీ అది? కొత్తగా థామస్ హరీష్ కి చేసింది వస్తుంది. లొకేషన్ చూడు, సైడ్ అవర్స్, పైన మేఘాలు, కింద వాటర్, రోడ్డు, ఇల్లులు, 2 బోట్లు, వాటర్ కొడతా ఉంటుంది. ఇక్కడ బస్ స్టాప్ ఆలపువ ఏముంది చూడ ఇల్లు. అసలుకి ఇలాంటి ఒక ఇల్లు ఉండేది చాలు. ఆడ ఇల్లు, ఇంటి ముందు 2 బోట్లు, ఒక స్పీడ్ బోట్, ఒక నార్మల్ బోట్. లైఫ్ సెట్. అది ఇల్లా చర్చ? అది ఇల్లే అనుకుంటా. ఇల్లే ప్రణవ్, చూడ సరే అది వాడు కార్ ఆపుతున్నారు. ఇల్లే వాడి లైఫ్ సెట్. అసలు ప్లేట్ నెంబర్ 1 అన్నాడు. പൈസ കൊടുക്കണ്ട.